नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल जब कोरोना की चौथी लहर अपने अरूज पर थी तो मुसलमानों पर दूसरी पाबंदियां लगाने के साथ साथ हज उम्रा पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। यहां तक कि कोई भी शख्स खाना काबा में बाजमात नमाज भी अदा नहीं कर सकता था। लिहाजा ऐसी सूरत हाल को देखते हुए बहुत से दानिशवर इसे कुर्ब क़यामत और इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अलामत करार देते रहे और इसी का फायदा उठाते हुए एक शख्स ने इमाम मादी होने का दावा भी कर दिया था, जिस पर हम एक तफसीली वीडियो भी बना चुके हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इमाम मादी अलैहिस्सलाम वाकई ऐसे हालात में जाहिर होंगे और अब वो कहां हैं, और इसके अलावा सऊदीया हुकूमत की जानिब से काबा की जगह बदलने के लिए कौन सा भयानक मंसूबा तरतीब दिया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का अकीदा तमाम मज़ाहिब इस्लामी के नज़दीक मुसल्लम है और इस अकीदे की बुनियाद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल मुतवातर अहादीस है, जिनके मुताबिक क़यामत से पहले पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से एक फर्द क़याम करेगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमनाम होगा और उसका लक़ब मादी होगा, जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक आलमी सतह पर अदलो इंसाफ की हुकूमत कायम करेंगे और आप जमीन को अदलो इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म जोर से भर चुकी होगी। आपके ज़हूर के बाद जुल्म चाहे इक्तिसादी हो, मुआशी हो, अस्करी या जारहियत और शब खून की सूरत में हो, इसका मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। चूंकि जुल्म हमेशा जहालत की कोख से जन्म लेता है, जब जहालत ही खत्म हो जाएगी तो जुल्म भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और दूसरी तरफ निज़ाम अदल भी पूरी तरह फाल होगा। लिहाजा दुनिया हर तरह के जुल्म से पाक हो जाएगी, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और मुजरिम पेशा अफराद के साथ सख्त कानूनी बर्ताव किया जाएगा और किसी भी किस्म की रिश्वत या सिफारिश किसी भी जालिम को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। हदीस में है कि जब इमाम मादी अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे तो कोई ऐसा मुसलमान गुलाम नहीं रह जाएगा जिसे इमाम खरीद कर राह खुदा में आजाद ना कर दे। यहां तक कि कोई मकरूज ऐसा नहीं बचेगा जिसके कर्ज को इमाम अलैहिस्सलाम अदा ना कर दे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आएंगे तो चरवाहे अपने मवेशियों से कहेंगे कि फलां जगह चरने के लिए जाओ और इस वक्त लौट आओ। गोस्फंदों के गले दो खेतों के दरमियान होंगे, लेकिन एक खूशी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एक शाख तक अपने पैरों से नहीं रौंदेंगे। दोस्तों, यही वो तमाम वजूहात हैं जिनको देखते हुए तमाम मुसलमान इमाम मादी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं और तकरीबन हर मुसलमान ही इमाम मादी अलैहिस्सलाम के लश्कर का सिपाही बनना चाहता है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी मुसलमानों में इमाम मादी अलैहिस्सलाम का इंतजार शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो कोई न कोई शख्स उठकर इमाम मादी होने का दावा कर देता है ताकि जुल्म जबर से तंग अवाम जज्बात में आकर उसको अपना मसीहा मान ले। इन्हीं झूठे लोगों में से एक मोहम्मद अब्दुल्ला अल नसर भी है, जिसने अभी हाल ही में इमाम मादी होने का ऐलान करके सारी दुनिया को वर्तह हैरत में डाल दिया था। जी हां दोस्तों, मिस्र से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला अल नसर ने अपने तई इमाम मादी मुंतज़िर होने का दावा करते हुए पूरे आलम इस्लाम को अपनी बैत करने का हुक्म जारी किया था। मिस्र में शेख मेजू के नाम से पहचाने जाने वाले इस शख्स ने अपने फेसबुक पेज पर एक बयान जारी किया कि मैं ऐलान करता हूं कि मैं इमाम मादी हूं और मैं ही वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूं जिसके बारे में पेशगोइयों में बताया गया था। मैं इंसाफ के साथ हुक्मरानी करने के लिए आया हूं और मैं शिया सुन्नी समेत इस दुनिया के तमाम मुसलमानों से मुतालबा करता हूं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मतन के तहत मेरे हाथ पर बैत कर ले। अल नसर का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात में वाज़े तौर पर फरमाया गया है कि मादी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। लिहाजा उन खुतबात के मुताबिक कोई शुबा नहीं रहता क्योंकि मेरा नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ज़राए के मुताबिक इसके दावे के बाद शहरियों ने मुश्तल होते हुए इसके खिलाफ अदालती कार्रवाई का मुतालबा किया और उसके ज़हनी तवाज़ुन का मुआयना करने की दरखास्त भी दे दी। दोस्तों, अगर हम अहादीस की रोशनी में हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हकीकी वक्त और जगह की बात करें तो हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ से मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा चुका होगा। लिहाजा उन पुराशोभ हालात को देखकर अहले हक बेचैन हो जाएंगे। आखिरकार दुनिया के अलग अलग खित्तों से 8 उलमा इमाम मादी की तलाश में निकलेंगे। ये एक हैरत अंगेज तलाश होगी और एक ऐसी शख्सियत की तलाश जिसके बारे में इल्म भी नहीं होगा कि वो अभी पैदा भी हुई है या नहीं, लेकिन उम्मत की बेसरो सामानी को देखकर ये अल्लाह के 8 बंदे दर दर फिरेंगे
حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء امام مہدی علیہ السلام کو پہچان جائیں گے اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام خوبصورتی سے انہیں ٹال دیں گے اور مدینہ چلے جائیں گے، جس کے بعد یہ علماء بھی مدینہ پہنچیں گے اور یہ دیکھتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ آ جائیں گے۔ لیکن علماء بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے جنگ کی، اصلاحی کوششیں کی، جان مال اور عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ نہ آئی۔ یہ سوچتے ہوئے علماء پھر امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مکہ آ پہنچیں گے۔ تب امام مہدی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر آہوزاری میں لگے ہوں گے۔ پھر یہ علماء امام مہدی علیہ السلام کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے ان کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس پر امام مہدی علیہ السلام مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے، پھر آؤ آخری فتح تک ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء بیعت ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس حقیقت سے دو چیزیں بالکل عیاں ہو جاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کبھی بھی خود آ کر اپنی امامت کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے نیک بندے ان کو خود ڈھونڈیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ لہٰذا آج تک جو شخص بھی اپنے منہ سے خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے وہ احادیث کی روشنی میں بہت بڑا کذاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر بیعت مانگیں گے۔ لہٰذا آج جو شخص کسی دوسری جگہ بیٹھ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی احادیث کی روشنی میں بہت بڑا جھوٹا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں آپ کو ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات بھی بتاتے چلیں کہ بعض ناقدین یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سعودی حکمرانوں کی جانب سے مکہ شہر کو وسعت دینے کا پلان تیار کیا جا رہا ہے، جس کے باعث یہ ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اسلامی شاعر بھی اپنی جگہ سے تھوڑے سے ہٹ جائیں، اور اس طرح حجر اسود کی جگہ بھی تبدیل ہو جائے گی، اور اس طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جگہ کے بارے میں ابہام پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ ہم سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جس جگہ کو اللہ اپنے گھر کے لیے پسند فرما لے تو کسی سعودی بادشاہ یا کسی عام انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی کرے۔ اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کے موجودہ مسکن کی بات کریں تو امام مہدی علیہ السلام تاریخ ولادت سے لے کر غیبت صغرا تک اپنے مولد میں ہی سکونت پذیر تھے، اور اس دوران سرداب میں عبادت اور زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام اپنے والد ماجد کی حیات میں کئی بار سرداب میں دیکھے گئے ہیں۔ لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے والد ماجد کے زمانے میں حج کے مناسک میں شرکت کی اور پھر مدینہ میں روپوش ہوئے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔